नादरीन ग्रामी, आपने तारीखी एतबार से बहुत सी ऐसी फरसूदा रवायात और रस्में देखी होंगी जिनके बारे में सोचकर भी हंसी आती है, मगर आज हम आपको तारीख की एक ऐसी अजीब चीज़ के बारे में बताएंगे जिसे हम दुनिया की तारीख पर काला धब्बा कहें तो गलत ना होगा। ये चीज़ क्या थी और इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आइए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, इस चीज़ को कमरबंद या चपस्टी कहा जाता था जो खालिश लोहे से तैयार किया जाता था, जैसे हम लोहे का अंडरवेयर भी कह सकते हैं, जो कि खास तौर पर औरतों के लिए तैयार किए जाते थे। इस प्लेट पर आगे की तरफ एक ताला लगा होता था जिसकी चाबी उस औरत के खावंद या फिर उसके वालिद के पास होती थी। तारीख में मिलता है कि इस चीज को उस वक्त बनाया गया जब यूरोप में जंगों का अरूज था, खास तौर पर सलेबी जंगों में उसका इस्तेमाल बढ़ गया था। उसको बनाने और इस्तेमाल के पीछे कहानी कुछ यूं थी कि तारीख में एक ऐसा वक्त आया जब औरतों में ज़ना की आदत अरूज पर पहुंच गई और रोजाना ऐसे कई वाक़यात सामने आ रहे थे जिनमें औरतें घरों से भागकर दूसरे मर्दों के पास जाती और वहां अपने इज्जत उनके हवाले कर देती। इस सूरत हाल को देखते हुए हर कोई परेशान था, लिहाजा ज़िनाकारी की खत्म करने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने ये ऐलान करवाया कि अब जिस पर भी ज़िना का इल्जाम साबित हुआ उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद चंद माह तो बड़े सुकून से गुजरे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मसले ने सिर उठाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कत्ल मुगारत शुरू हो गई, यहाँ तक कि जिस मर्द को अपनी बीवी पर जरा सा भी शुबह होता वो उसे कत्ल कर देता। इस तरह हर तरफ बदनज़मी फैल गई और बेगुनाह औरतें भी कत्ल होने लगी। यही वजह थी कि हुकूमत वक्त को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, जिसके बाद उस बेल्ट को मुतारिफ करवाया गया जिसको लोहे की धात से तैयार किया जाता था और फिर अंडर वाटर के तौर पर औरतों को पहनाया दिया जाता था। उस बेल्ट पर खसूसी तौर पर एक लाक लगवाया जाता जिसे बंद कर दिया जाता और उसको उस वक्त तक नहीं कोई खोल सकता था जब तक उस लाक की चाबी न मिल जाती। इस बेल्ट को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि उसको पहने हुए औरत सिर्फ रफा हाजत कर सकती थी, लेकिन जिनसी बेल्ट के बारे में सोचना भी नामुमकिन हो चुका था क्योंकि उन बेल्ट के आगे ऐसे धार बेल्ट लगाए गए थे जिनके बाद वाजफेली करना मुमकिन नहीं रहता। इस तरह उन बेल्ट के बनने के बाद ज़ना का मुकम्मल खात्मा हो गया। इस चीज से पहले कोई भी फौजी जंग के लिए घर से बाहर नहीं जा सकता था कि कहीं पीछे से हमारी बीवियां गलत रास्ते पर न चल पड़े, लेकिन उस बेल्ट के वजूद में आने के बाद तमाम जंगजू घरों से निकलते और जितने भी देर चाहते बाहर रहते। प्यारे साथियों, याद रहे कि उस बेल्ट के कुछ नुकसानात भी थे, जिनमें से बड़ा नुकसान ये था कि जब औरत अपने नाजुक बदन पर कई दिन लोहे का बांधे रहती तो उनके जिस्म पर जख्म पड़ जाते जो उन्हें मौत के मुंह में ले जाते। जबकि उसका और नुकसान ये था कि अक्सर मर्द उस ब्लेड को खवातीन पर बांधकर जंग के लिए चले जाते थे जहां वो मारे जाते और इस तरह उनकी बीवियों के जिस्म पर लगा हुआ ब्लेड हमेशा के लिए लगा रहता जो कि उनकी जिंदगी को आजाब बना देता। दोस्तों, तारीख में ये भी मिलता है कि जब उस ब्लेड की वजह से औरतों के जिस्म में इन्फेक्शन होने लगा और वो तड़प कर मरने लगी तो उस वक्त उन मजलूम औरतों के एक हमायती ग्रुप ने उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दी, जिनका मुतालबा सिर्फ ये था कि जुल्म को बंद किया जाए। लेकिन तारीख ये स्याह वक्त कभी नहीं भूलेगी जब उस हमायती ग्रुप को भी एक एक करके कत्ल कर दिया गया, बल्कि मरने वालों की लाशों को घोड़ों के साथ बांधकर घसीटा गया जिनसे उनकी हड्डियां तक टूट जाती। इसके बाद उन सबको किसी बड़े गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता था, जबकि बाज़ तारीखदानों के मुताबिक कुछ ऐसे लोगों को भी घोड़ों के साथ बांधकर घसीटा गया जो जिंदा थे, यानी जिंदा लोगों की ये जालिमाना तरीके से हड्डियां तोड़ी जाती थी। उन्हें वैसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता। कुछ अरसा तो ऐसे ही गुजरता रहा, लेकिन चूंकि ये जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त था इसलिए उन मजलूम औरतों ने खुदकशी का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उस दौर में हर रोज तकरीबन 15 औरतें खुदकशी करने लगी, जबकि बाद औरतों को बचा लिया जाता। तारीखी दुनिया के मुहक्किक जॉन अल्बर्ट इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि ये एक ऐसा जुल्म था जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो कहते हैं कि जब कभी उनके शोहर अपनी बीवियों का ब्लेड उतारते तो उनकी हालत काबिले रहम थी, यहाँ तक कि कुछ औरतों के मखसूस हिस्से में कीड़े पड़ जाते थे जिनसे शदीद बदबू उठ रही होती थी। इसके पेश नज़र उनके अपने शोहर भी अपनी बीवियों से नफरत करने लगते, जिसका नतीजा ये निकलता कि वो अपनी औरतों को तलाक देकर घर से बेदखल कर देते और फिर वो उसी हालत में अपने जान गंवा देती। नादरीन ग्रामी, ये कोई वाहिद जुर्म नहीं बल्कि पदरसी निज़ाम की तारीख ऐसी वाक़यात से भरी पड़ी है। इस निज़ाम में औरतें मर्द की मिल्कियत होती थी, इसलिए जंग की सूरत में फाते माल गनीमत में औरतों को भी शामिल करते थे
اور انہیں اس طرح فوج کے افسروں اور عہدیداروں میں تقسیم کرتے تھے جسے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات وغیرہ۔ زمانہ قدیم سے ہی مفتوحہ علاقوں کی خوبصورت عورتیں بادشاہ کے حرم کے لیے بطور تحفہ دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی دستور تھا کہ شکست خوردہ قوم کی عورتوں کا ریپ کیا جاتا، خاص طور سے جنگ میں ہارے ہوئے بادشاہ کے حرم کی عورتوں کو اس کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جس کا مقصد دشمن کی ملکیت یعنی عورتوں کی تذلیل کر کے اپنے فتح مندی کو ثابت کرنا ہوتا تھا۔ قدیم اور عہد وسطی میں ہونے والی جنگوں میں یہ دستور تھا کہ فتح کے بعد شکست خوردہ قوم کے مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کے خلاف لڑنے والا کوئی نہ رہے، اور پھر نوجوان عورتوں کو گرفتار کر کے ان کا ریپ کیا جاتا اور انہیں بازار میں بطور کنیز فروخت کر دیا جاتا۔ اسی طرح جب یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا تو شکست خوردہ قوم کی لڑکیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ سکندر نے بھی جب غزہ پر حملہ کیا تو مردوں کو قتل کر کے یونانیوں نے ان کی عورتوں کا ریپ کیا، لہذا شکست کے بعد لوگ اپنی لڑکیوں کو جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپا دیتے تھے تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے۔ لیکن جدید دور میں سب سے زیادہ ظلم و ستم جاپانیوں نے کیا جب انہوں نے دوسرے جنگ عظیم میں چین پر حملہ کر کے نون کنگ شہر میں مردوں کا قتل عام کیا، جس کی تصاویر شہادت دیتی ہے کہ شہر کے فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے نوجوان لڑکیوں کو تلاش کر کے ان کا ریپ کیا، اور جب ان کو چھپا دیا گیا تو ان کے ماؤں کا ریپ کر کے لڑکیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے علاوہ دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں نے جب کوریا پر قبضہ کیا تو وہاں سے عورتوں کی بڑی تعداد کو اس پر مجبور کیا کہ وہ جاپانی فوجیوں کی جنسی حوص کو پورا کرے۔ یہ عورتیں کمفرٹ وومن کہلائیں۔ جنگ کے خاتمے اور جاپان کی شکست کے بعد جب ان عورتوں نے اپنی درد بھری داستانیں سنائی تو اندازہ ہوا کہ جاپانیوں نے کس استفاقی کے ساتھ ان عورتوں کی زندگی کو تباہ کیا تھا۔ آج تک ان میں سے جو خواتین زندہ ہیں وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ جاپانی حکومت ان پر ہونے والے ظلم کا معاوضہ ادا کرے۔ ریپ اور کئی دردناک مثالیں ہیں، جیسا کہ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی کی شکست کے بعد روسی فوجی وہاں گئے تو انہوں نے بھی اپنی فتح کے نتیجے میں جرمن عورتوں کا بطور انتقام ریپ کیا۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی نشاندہی کی کہ فوجی ایکشن کے بعد ان کی عورتوں کا بڑے پیمانے پر ریپ کیا گیا تھا اور انہوں نے حاملہ ہونے کے بعد بچوں کو بھی جنم دیا۔ دوستو 1947 میں ہونے والے ہندو مسلم فسادات میں بھی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہی، عورتوں کو اغوا کیا گیا اور ریپ کی وارداتیں بڑے پیمانے پر کی گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں عورت کی حیثیت کس قدر نازک ہے اور پدرسی نظام کی روایات کس قدر مستحکم ہے۔ یہ تو معزز دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کا ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی کھڑی گھنٹی پر ضرور دبانا تاکہ ہر ایسی مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔